सुंदरगढ़ बनाई गर्भवती को गुड़ी घटन पुलिस चांचल्यकर खुलासा लुट नुहे बर योजनाबद्ध भाव में होता हत्या आउ कहीं नुहे स्त्री को हत्या कर लुट नाटक रचिथिला शैतान स्वामी आउ एथिरे सहयोग करथिले पुलिस एसआई थिबा भेणोई सत्यनारायण बेहरा। पुलिस एही मामलारे स्वामी देवेन बेहरा और भेणोई सत्यनारायण को गिरफ करछि। या सहित गिरफ अभियुक्तों को नहीं क्राइम सीन रिक्रिएशन करिछि पुलिस। केमिति स्त्री को गुड़ी कला से सबुर डेमो करी देखाइछि शैतान स्वामी देवेन। परिश्रा करने बाहाना अधराति देवेन बाहर को आसीथिला आउ बाहर कबाट किड़ी लुटेरार नाटक करथिला। स्त्री कबाट खोलिबा परे बेकरू सुना चेन लुटिबा पई उद्यम करथिला आउ स्त्री पार्टी करिबारु गुली करथिला स्वामी। सबुठु सांघातिक कथा हैला कोर्ट रे एसआई थिबा भेणोईंको ठारू पिस्तल आनी स्त्री को हत्या करथिला पिशाच स्वामी। हत्याकांड घटना उपरु पर्दाफाश करने सहित हत्या पछरे परकिया प्रीति बोली कहिछि पुलिस। या सहित रोषई घरे भात हांडी रे लुचाई रखिथिबा पिस्तल एवं गुली मध्य जबत कराଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ଘଟଣା ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀର ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ। ଏଣୁ ନିଜର ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଦେବେନ। ଆଉ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ମିଛ ଅଭିନୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେନ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ବୋଲି କହିଛି ପୁଲିସ। हाउस रे ही अंदर रे इट वाज एक्सट्रीमली स्मार्टली हाइडिंग रे थिला जो कि स्टार्टिंग स्कैन रे इट वाज नॉट फाउंड बट आफ्टर ही टोल्ड कि एठी एठी अच्छी आ गया तब फरे ऑल ऑफ आवर टीम जो अच्छी उसके साथ इट वाज सीज्ड से स्टार्टिंग टू जो अच्छी आई हैव स्टेटेड आफ्टर द इंसिडेंट ताकरा जो अच्छी स्पेसिफिक उस टाइप का आसिला रोल ही कॉल्ड हिम की जो अच्छी इमती इंसिडेंट अच्छी एठी आसंतु हेल्प करी एबे जाई ओनली दीटा एक्यूज्ड ही अच्छी जो माने एक्टिव रोल रे उस टाइप का आस्थले बाकी आउ कहार जो अच्छी इतने की इंपॉर्टेंट रोल आसुन नाही। झिरदापल्ली गांव अंडर द टिकायतपल्ली पुलिस स्टेशन गोटे झील को गोड़ी मार करके निर्मम हत्या कराई से समय तांका स्वामी का वक्तव्य थिला कि किसी लोग लूट के उद्देश्य रे आसी थिले और लूट के उद्देश्य से माने तांका किसी ऑर्नामेंट लूट करके पड़वा चाहूले से समय रे तांका सांगे किसी दस्तादस्ती होई और ता भितर से फायर कर देथिले। लोमहर्षक आश्चर्यजनक घटना स्वामी जे एभली कांड भियाई पारे ए आकलन हुए तो कहीं करि नथिले किंतु पुलिस सबु किछिर पर्दाफाश करिछि। ए घटना संपर्क में अधिक सूचना देवाई स्मृति रंजन बेहरा आम प्रतिनिधि आम सहित राउरकेलारू जोड़ुछंती। स्मृति ए घटना जेतिके आश्चर्यकर सेतिके उद्वेगजनक एवं हृद विदारक मध्य कहले भूल हेब नाही। एभली परिस्थिति में पुलिस गतकाली जेतेबेले क्राइम सीन रिक्रिएशन करिछि से समय कौन सबु डेमो देखैछि पुलिस केमिति ए घटनार पर्दाफाश करि पारला। देखो विभू जो कहवा 11 तारिख मध्य रात्रि जो बड़े अभावन घटना घटीगला समस्त बणे कहतु सुंदरगढ़ राज्य गोटे चर्चार सृष्टि करथिला जे निज स्वामी आपणकर जो स्त्री को हत्या करने घटना जो सामना को आसा निश्चित सब घटना बर्तमान चर्चार विषय पलटि कहवा किंतु जो स्वामी देवेन बेहरा जे अच्छा से गोटे नाटकीय रचना रचिथिले एवं पुलिस सामने विभिन्न प्रकार कहानी कहते जे चोर आसी एवं कबाड़ बाड़ी जो स्त्री सौम्यामयी जो बाहर को आसी गोली चालना होता यह कहानी रचिथिले एवं विभिन्न प्रकार बाहाना से करथिले किंतु पुलिस 36 घंटा भितर केस को सॉल्व करिछि एवं जो कहबा पुलिस घटनार भीतर को जाइथिला एवं कहबा जेहेतु जो अभियुक्त जो वर्तमान अच्छी देवेन बेहरा तांको कथा कौन से प्रकार तालमेल खाऊ नथिला एवं पुलिस तांको ऊपर संदेह करुला एवं झीलकर परिवार वर्ग मध्यरु हत्यार अभियोग मध्य होइथिला ता आधार पुलिस गोटे रिपोर्ट तैयार करथिला एवं से आधार तदंत आरंभ करथिला एवं जो कहबा देवेन बेहरा को टेकी थाना को टेकी नहीं अटक रखिथिला एवं विभिन्न दिग को नहीं पचराउचरा करथिला एवं शेष में देवेन बेहरा तांको स्त्री को हत्या करचंती बोली से निजे मानिचंती एवं तांकर जे भेणे अछंती एएसआई सत्यनारायण बेहरा सी मध्य संपृक्त थिबा जना पड़िथिला एवं तो कहबा कोथि पाई देवेन बेहरा तांको स्त्री को निर्मम भाव हत्या करचंती एवं तांको गर्जी 7 मास गर्भवती मध्य थिले। मुख्य कथा होची देवेन बेहरा अन्य जन झीओं सहित से संपर्क थिले बा रिलेशनशिप रे थिले जोथि पाई विभिन्न समय
ସୌମ୍ୟାମୟୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କହିବା ସୌମ୍ୟମୟୀ ବିରୋଧରେ ଯାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଦେବେନ ବେହେରା, କିନ୍ତୁ ଦେବେନ ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭେଣେଇ ଦିନେ ପ୍ଲାନ୍ ରଚିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ରଚନା ରଚିଥିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆସିଥିଲା 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଦିନ ଏବଂ ଦେବେନ ବେହେରା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସି ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟମୟୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ସିଏ ଦେବେନ ବେହେରା ଆଗରୁ କବାଟ ବାହାରେ ଛକିକି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟମୟୀ ବାହାରକୁ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କବାଟଟି ଖୋଲା ରହିଛି କବାଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ଦେବେନ ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଛାତିରେ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଘଟଣା ଶବ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କହିବା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବେନ ବେହେରା ଏବଂ ଭେଣେଇ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି এবং যে ভেণেই যে রয়েছেন সে হচ্ছে উদিতনগর কোর্টরে এএসআই অনেক এবং তাঁকর মধ্যে সম্পৃক্তি রয়েছে তাঁকর মধ্যে যে কহবা সাহায্য বিলকুল অর্থাৎ যোজনাবদ্ধ ভাবে এভাবে এক হত্যা করা যাইছিলা এবং 7 জন্মর সাথী করিবা পই শপথ নেইথিবা স্বামী যে এভাবে এক কাণ্ড ভিয়াই পারে এ কল্পনা কেহি মধ্য করি নথিবে এবং সেথিরে তার ভেণেই যে কি পুনি জনে পুলিশ অধিকারী সে সহযোগ করিবা নিশ্চয় গোটে উদ্বেগজনক কথা এবং এহাকু নেই স্বাভাবিক ভাবে অনেক চর্চা হেব এবং প্রথম দিনরু এই ঘটনা উপরে আমি নজর রখিছে কিভাবে পরিস্থিতি সেদিন সৃষ্টি হয়েছিল এবং দেবেন সেদিন পুলিশ কু কোন বয়ান দেইছিলা এবং পরবর্তী সময়ে পুলিশ খোলতাড় করে বর্তমান 2 জনকু গিরফ করিবা গোটে বড় চর্চাকু খোরাক নিশ্চয় যোগাইব কি স্বামীর রূপ এভাবে হয়ে পারে বা এভাবে কারনামা করে পারে এ কথা হয়তো কেহি কেবে চিন্তা করে নথিবে। দেবেন্দ্র স্বভাব কোণ লা পাখ পড়িশা এমানে সমস্তে কোণ কৌচন্তি এই ঘটনাকু নেই অন্যপটে মৃতকঙ্ক পরিবার পক্ষরু বা মহিলাঙ্ক পরিবার পক্ষরু কোনসি প্রতিক্রিয়া আসিলানি কি স্মৃতি রঞ্জন? দেখন্তু দেবেন বেহেরা যে অনেক সে হচ্ছে সরকারি চাকরিয়া এবং সরকারি চাকরি হিসাবে যদি কহবা তাঁকর যে পাখাআখ যে জায়গার তাঁকর ব্যবহার সে পর্যন্ত বর্তমান সুদ্ধা যেতে জনাপড়ুଛି ব্যবহার মধ্যে তাঁকর ভাল রয়েছে কৌশি প্রকার এমতি কিছু সন্দেহ হোনଥିଲା যে এইভাবে কেবে চক্রান্ত সে তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করবে বলে সে চক্রান্ত করছেন। সমস্ত পরিবার বর্গ কথা কুহতু বা আপনার পাখ পড়োশী মানে যে অনেক তাঁর ব্যবহার মধ্যে খুব ভাল লা কিন্তু যেহেতু দেবেন বেহেরা গোটে অন্য ঝিও সহ সম্পর্ক রক্ষিলে এবং যদি কহবা তাঁকু স্ত্রী জানি যাইଥିଲେ এবং সে বিভিন্ন সময় তাঁকু বারণ করুলে সেইথিপাই তাঁকু হত্যা করেছেন। অন্য পক্ষে যে সৌম্যময়ীঙ্কর যে অনেক বাপা মা সে আগুর সে জানিলে থানার মধ্যে সে অভিযোগ করেছেন যে মো ঝিওকু দেবেন বেহেরা হি মারিছি এবং সেই আধারে পুলিশ তদন্ত আগু বড়াইলা কিন্তু বর্তমান পরিবার লোকঙ্কর মর্মাহত অনেক দুঃখিত অনেক কাইনা তাঁর ঝিও যা সহিত গোটে গর্ভবতী जो छोट छुआटे थिला पेटरे सी पलैछि निश्चित भाव में गोटे दुखद खबर घटना समस्त मर्माहत करुछि एवं परकिया प्रीतिर परिणाम जे एभली होई पारे सांघातिक ए कथा किए मध्य भाबी नथिबे एवं ए घटना पर आमे निश्चय आशा करिबा अभियुक्त द्वयंकु कठोर रु कठोर दंड विधान हो। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति रंजन।